امروز شنبه 4 دکبر و من شعله گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری همراه شما. درود. نخست میبینیم که در 15 دقیقه بعدی کدام موضوعها را داره. شهروندی تقلبی با مهاجران کوری و یا چگونه ساکن سنت پتربورگ شناسنامه کشوری وجود نداشته را فروخته است. مستانه میگه در جستجوی عدالت است، نه شوهر دیدگاه و نقشه های این جوان دختر دیگر شده است، اما با این هم از مبارزه دست کشیدنی نیست. من با خاطرم که سنکی بگنیم صبحچان ادام جزو شبونه. و بلوگ نویسی توجیکی مقیم روسیه ساشا مسکو میگوید او را هموطنان لتو کوب کردن نوار جنجال به شبکه‌های اجتماعی را یافت. اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. با قرار شهرداری شروع از امروز در بعضی از خط‌سیرهای دوشنبه اتوبوس‌های نو و زمانوی به حرکت درآمدند. ساکنان پایتخت از این نوگانی خوشحالند، اما میگویند باید این مسافربرها طبق ساعت معین شده روانا نمایند. شهرداری در نوبت خود از مسافران خواهش کرده است نقلیات جمعیتی را در ایستگاه‌ها منتظر شوند. با رادیو صوفی گزارش می‌دهد. مقامات شهرداری دوشنبه با وارد کردن اتوبوس‌های نوی اکیا در 4 خط‌سیر نقلیات جمعیتی شماره میکرواتوبوس‌ها در آن خط‌سیرها را کاهش داده و مسافه حرکت آن خط‌سیرها را طولانی‌تر کرده است. هدف اصلی کم کردن شماره میکرواتوبوس‌ها و وارد کردن اتوبوس‌ها به خط‌سیرهای 2, 10, 11 و 33 را مقامات جلوگیری از تنبشوی طولانی نقلیات عنوان کردند. در خط‌سیر اتوبوسی رقم 2 ترمینال مسافرکشانی شرق، ترمینال مسافرکشانی دروازه جنوبی، شماره اتوبوس ها از 20 عدد به 26 عدد زیاد کرده شده. خدمت رسانی خط‌سیر میکرواتوبوسی رقم 33 توسط کوچه نعمت قرابایوف کم کرده شد. 13 اتوبوس در خط‌سیر 13 برای مسافرکشانی وارد شده و در زمینه آن خط‌سیر اتوبوس‌های شماره 11 تأسیس داده شد. اینجا اول маршрутка тоқавдан одам бисёр буд, намерасида, мусофирҳои бисёр буд, пиёда мемондан. ҳозир автобусҳои нав мекардам. аз мактаби 61 Нагорни то бозори Балх ҳозир автобусҳо ба ҳазур рафта мемонанд. مسافران میگویند باز شدن خط‌سیر اتوبوس در زمینه کم کردن شماره میکرواتوبوس‌ها اقدام خوب است، اما حالا نیز با علت نچندان وسیع بودن راه‌ها این دو نوع نقلیات به یکدیگر خلل می‌رسانند. به قول آنها باید کار طوری واگذاشته شود که اتوبوس‌ها در وقت معین شده به ایستگاه‌ها رسد و مسافران را زیاد منتظر نکنند. مسافریم ما می‌خواهیم که در همین маршрут 11 یا маршруткаша сар кунанд ё автобуса сар кунанд. 18 паме хака мақсад ба вақт соат бравам биёянд то соати ҳамин мақсад 9-10 кор кунанд. халқ бегаё дар раҳ мемонад, бигиранд дар ҷо маконшон бирасонандшон. ماه فوریه سال جاری شرکت مشترک ترکی تاجیکی اکیا اوستو در شهر دوشنبه بندوبست اتوبوس تمغه اکیا را شروع کرده بود. در آغاز این شرکت 13 اتوبوس ها را بندوبست کرده و در پایتخت مورد استفاده قرار داد. سال گذشته 2017 حکومت شهر دوشنبه بر اساس یک قرارداد با جانب ترکیه 64 عدد اتوبوس های ایسوزو را خریداری کرده و در خط‌سیرهای نقلیات جمعیتی پایتخت مورد استفاده قرار داده بود. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. این مردی را که حالا در عکس می‌بینید خود را نماینده کشوری معرفی می‌کند، اما این دولت تنها در اینترنت ارزی وجود دارد و به موجودیت آن از جمله چند مهاجر تاجیک باور کردند. یک ساکن شهر سنت پتربورگ با وعده زندگی افسانه‌ای کشوری را با نام جزیره آزادی شایگری ACPI از خیالش بافته با همین نام شناسنامه تیار نموده به مهاجران کوری فروخته است. همکارم عبدالله اشورов از جزئیات با خبر است و سوالهای زیادم را از او میپرسم. عبدالله سلام، نخست بگو که این شهروند کیست و چگونه توانسته است مردم را با کشوری بافته‌اش مایل کند و با آنها حتی شناسنامه آن کشور را فروشد؟ سلام شهلا، واقعا مهارت فریب کنی این شخص حیرت آور است. این نفر والری سوخانوف ساکن 64 ساله شهر سنت پتربورگ می باشد. جزیره کشوری بافیده او در میانه های اقیانوس اتلانتیک گویا جایگیر بوده است. او به نام این کشوری در اصل وجود نداشته یک سایت هم تشکیل داده خود را به مهاجران زودباور کنسول این کشور معرفی کرده است.
با گفته پلیس شهر سنت پتربورگ عین حال 6 نفر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که به دام این نفر افتاده از او بر عوض 100,000 روبل روسی شناسنامه کشوری در اصل وجود نداشته را خریدند معلوم شدند. اما شماره فریب خوردگان به گمان پلیس خیلی بیشتر از این است. اما به هر حال عبدالله چگونه به این افسانه ها نفران بالغ باور کردند؟ شهلا سخانوف هنگام دادن شناسنامه های کشورش به مراجعت کنندگان گفته است که با این شناسنامه آنها می توانند به 200 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنند. در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی وکانتاکت سخانوف مکان تولد خود را شهر دوشنبه نشان داده، جزیره کشوری بافیده خود را در میانه های اقیانوس اتلانتیک نشان داده است. نشریه محلی فانتانکا در شهر سنت پتربورگ نوشت که سخانوف با آنهایی که خواهش گرفتن شناسنامه این جزیره کشوری بافیده او را میکردند میگفته است که اگر 1 میلیون نفر شناسنامه های دولتش را بخرند، کشور میتواند زمین های علاوگی خریده وسیع شود و به هر شهروندش برای آغاز کار و تجارت 25,000 یورو کمک پولی خواهد داد. بر ضمن این به گفته نشریه سخانوف به کار افتادگان شهادتنامه رانندگی جزیره کشورش را فروخته است. از مکان زیست سخانوف مفتشان عکس و مشخصات 160 نفر را دریافت کردند. حالا کنسول کشوری وجود نداشته را چه انتظار است؟ پلیس شهر سنت پتربورگ نسبت والری سخانوف با 2 ماده کدکس جنایتی روسیه قلابی و ثبت نام تقلبی شهروندان خارجی پرونده باز کرده تفتیشات حالا ادامه دارد. خب در پایان این صحبت چی میتوان گفت؟ مجرمان عزیز زود باور نباشید و طوری میگویند پولی رو که با نوگ سوزن جمع آورده اید با 5 شاخه به باد ندهید. جان دختری از ولایت ختلان که 2 ماه پیش قهرمان گزارشی رادیو آزادی بود بار دیگر با همکاران ما صحبت کرد، اما این دفعه او اساساً درباره نقشه هایش حرف زد که میخواهد در آینده نزدیک عملی کند. مستانه اسو که قبلا برای آبروی داغدار شدهش اشک میریخت حالا ظاهراً دیدگاهش تغییر کرده است. سرویناز روح الله در همین باره میگوید. талоши яксолаи мастонаи асо барои обрӯяш нақшаҳои зиндагии ин духтари 21 соларо тағйир дод. ӯ баъди арӯсӣ бо ҷавоне ки ӯро рӯзи аввал бадном кард мегӯяд инсони дигар шудааст. ӯ мехоҳад баъди анҷоми даъвоҳои ҳуқуқӣ бо шавҳари собиқ ходими полис шавад. мехоҳам ки ҳамин коро ки ҳал шавад ягон ҷо ягон милиса ягон муфаттиша ягон чӣ бишанда ягон одаме ки ранги хидам ки бошад дасти ҳамвора бигирам. мастона мегӯяд нокомӣ дар талошҳояш ӯро ташвиқ кардааст ҳомаи ҳуқуқи дигарон бошад. ӯ овони кӯдакӣ ин орзуро мепарварид, аммо тангдастӣ нагузошт ба муродаш бирасад. ҳам мехост ки ман ягон ҷо дохил шавам, нахостам ки бо ҳам ба хотири ман дар зимистони чизо дар Москва биста ба ин хотир худам дохил наштам. ӯ мегӯяд эҳсос мекунад аз як зани нарму ором ва ҳақиру дастнигар ба як шахсияти мубориз табдил шудааст. гирия ки мекунӣ баъзеҳо хиёл мекунанд ки ҳамаш ашки тимсоҳ хиёл мекунанд ки ба хотири намоиш кардесай, леки ба хотири намоиш нестай, хеле ашкай вақте ки дард ғамат ки ба ёдат мезана ашктай чашми ҷорӣ мешавад. леки ами ҳавл додагием ба худам ки дигар гирия накун. барои гирияи бисём хуб нестай, бо ғам дард бисёртар мешавад, ба ҳам хотир гирия намекунам. суҳбати ошкорои мастона дар бораи сарнавишташ дар радиои озодӣ 2 моҳи пеш вокуниши зиёде ба бор овард. и интернет дар партуфтаи хича намоишда додесая и ба хотири шу кардесай не ки ягон таи ба хотири шу нест, ма ба хотирам ки ҳастам ки бегуноҳим собичавам одам ҷазоша бибина. ин ма ба хотирӣ накардам ки масалан як кас мара бибинад га ки фалон духтаи хелшид ё хелшид. мастона мегӯяд нафаре ки дар як шаб орзуҳояшро барбод дод бояд ҷазо гирад, чунки дар ғайри суръат дилаш ором намегирад. албатта сарнавишти мастона дардовар аст, вале мутаассифона дар бархи кишварҳои дигар аз ҷумла чин занон бо азобҳое рӯбарӯянд ки ҳатто тасаввур кардан имкон надорад. ба гунаи мисол Теҳри Гултурсун зани уйғуртабори 3 моҳашро дар бошгоҳҳои тарбияи сиёсӣ дар музофоти Шинҷон уйғур сипарӣ кардааст. ин зан ба вакилони Конгресси Амрико чӣ гуна дар шароити ғайриинсонӣ нигаҳдорӣ ва шиканҷа шуданашро қисса намуд. азияти Теҳри Гултурсунро тарҷумон чунин баён кард.
A cell which was built underground with no windows. маро ба утоқе равон карданд ки дар зери замин буд ва тиреза надошт. дар чор тарафи девори он дурбинҳои назоратӣ гузошта шуданд то ки дида шавад дар ин утоқ чӣ мегузарад. дар ҳамин утоқ ҳамроҳ бо ман ҳудуди 6 зани дигар нигаҳдорӣ мешуданд. шабона 15 нафар занон рост меистоданд то ки дигарон хоб раванд. мо ҳарду соат ҷоямонро иваз мекардем. пеш аз наҳорӣ ки аз обу каме биринҷ иборат буд, мо сурудҳоеро бояд мехондем ки ҳизби коммунистро васф мекунад. онҳо моро маҷбур мекарданд ки доруи номаълум аз кадом як моеъи сафедро истеъмол кунем. пас аз хӯрдани ин дору мо аз ҳуш мерафтем. аз моеъи сафед бошад бархе занон дигар ҳайз намешуданд ва бархе дигар баръакс сахт хунрав мешуданд. бархе мурданд. маро боре ба хонае бурданд ки дар он ҷо мизи баланде буд. дастон ва пойҳои маро бо лентаҳои махсус ба миз мебастанд. посбонон ба сари ман ки кал карда шуда буд кӯлоҳи оҳанин мегузоштанд. ҳар боре ки тавассути он нерӯи барқро сар медоданд, тамоми баданам меларзид. ман дар рагҳоям дардро эҳсос мекардам. маро бо суханҳои баде таҳқир мекарданд. фишор меоварданд ки ман гуноҳро ба уҳда бигирам. мегуфтанд ки модар ва писарам фафтидаанд ва падарам ҳукми абадро дар зиндон адо мекунаду оилаи мо танҳо ба хотири ман аз ҳам ҷудо шуд. меҳригул турсун дар поёни суҳбаташ гуфт баъзан ӯро то ҳадде латукуб мекарданд ки ӯ аз сарбозон илтиҷо менамуд то ӯро бикушанд. барномаро идома медиҳем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навореро гузоштанд ки дар он блогнависи тоҷики муқими Москав бо тахаллуси Саша Москва сабт шудааст. ҷавони тоҷикӣ барои ин видеоблогер чанд шапотӣ мезанад ва ӯро ба ҳамҷинсгароӣ муттаҳам мекунад. дар як суҳбати кӯтоҳ бо Радиои Озодӣ ин блогнавис латукуб шуданашро аз сӯи ҳамватанон тасдиқ кард. Дирӯз тақрибан соати 21:30 дар станция метро Парк культуры Кольцевая ба ман се ҷавоне ҳамла карданд ва бо ҳамроҳии онҳо як духтаре буд. онҳо мехостанд ки ман аз онҳо бахшиш бипурсам. надонам барои чӣ бахшиш пурсам. ман гуфтам ман бояд ба хонаам бирасам. дер монда истодаам. маро қапида буданд, аз либосам қапида буданд. сар намедоданд. баъдан аскари полис ки дар ҳамон ҷо дежурит мекунад, он омад ва дид ин ҳолатро, ҳамаи моро ба ҳуҷраи полис бурд ба тафтишоти ҳуҷҷатҳо амол. Саша Москва дар идома гуфт кормандони полис аз ҷонибҳо даъват карданд ки қазия борои мусолиҳа ҳал шавад. баъди он ки блогнавис аз идораи полис озод мешавад, 4 ҳамлагар барои чанд соати дигар дар он ҷо мемонанд. аз ин пештар Саша Москва шикоят карда буд ки аз сӯи ҳамватанон пайваста таҳдид мешавад. тафсилоти суҳбати ин блогнависро дар Озодӣ видео YouTube пайдо кунед. ва бо наздик шудани соли нави милодӣ дар гӯшаҳои мухталифи дунё ба гузоштани арчаи идона оғоз карданд. агар шумо фикр доред ки арчаи соли навӣ танҳо сабз ва ё сафед мешавад, пас иштибоҳ мекунед. арчаи зард аниқтараш тиллоӣ ҳам мешудааст. агар бовар намекунед, пас гузориши Ками Марсиятовро бубинед. ба эҳтимоли зиёд ин гаронтарин арчаи Аврупо аст. ширкати проауруми шаҳри Мюнхени Олмон онро аз 2018 тангаи тиллоӣ бунёд намудааст ки нархи бозориаш ба 2 миллиону 300 ҳазор евро баробар аст. дар ҳар яке аз тангаҳои тиллоӣ акси филармонияи шаҳри Вена ҷой дода шуда вазнашон ба тахминан 20 унсия ва ё 567 грамм мусовӣ мебошад. ширкати мазкур барои бунёди арча 63 кило тиллои пок истифода бурдааст. Ja, also im ersten Halbjahr hatten wir, das muss man so sagen, definitiv auch Probleme. Der Goldkurs ist мо дар нимаи аввали сол мушкил доштем. нарх мустаҳкам набуду дар бозор тақозо ба тилло эҳсос намешуд. дар нимаи дуюми сол вазъ тағйир ёфт. бозор фаъол шуд. ин ҳол чанд сабаб дорад. доллар нерӯманд шуда мутобиқ ба он қимати тилло поин рафт. нархи тилло ҳам дар муқобили доллар ва ҳам дар муқобили евро поин шуд. ҳозир муштариёни зиёде бо нархи муносиб тилло мехаранд. 15 дақиқа ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад, аммо шумо метавонед хабаргузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро аз сомонаи Радиои Озодӣ www.ozodi.org тамошо кунед. фардо бо шумо вомехӯрем. То фардо, худо нигаҳдор.